Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has It's- given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I अस्सलाम वालेकुम जी आने ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੂਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੂਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान मुबाहसा और मज़ाकरा सदियों से जारी है और सदियों तक चलता रहेगा। ईसाई जीसस को नाउज़ुबिल्लाह खुदा या खुदा का बेटा जाहिर करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वहीं ईसाइयों की हिदायत के लिए मुसलमान उलमाए किराम की काविशें भी साथ साथ जारी रहती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि सीधे रास्ते की तरफ सबको बुलाना चाहिए ताकि लोग हिदायत पाएं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जिसमें एक ईसाई खातून ने जीसस से मुतालिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को चैलेंज किया। इसी दौरान डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस खातून को इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। क्या इसने इस्लाम कबूल किया या फिर गुमराही में ही रही? इसने क्या सवाल किया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया? हम आपको अंग्रेजी में होने वाली ये सारी गुफ्तगू उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके इल्म में बेपनाह इजाफा होगा। नाज़रीन, मेरी नामी इस बैंकर ने माइक पर आकर कहा कि आपने अपने लेक्चर में बारहा कहा कि बाइबल में जीसस के खुदा का बेटा होने से मुतालिक कहीं कुछ नहीं लिखा। मैंने अपने इल्म और समझ की बुनियाद पर बाइबल से हवाले के लिए 2 आयत ली हैं, जिन पर आपसे मैं इस्लाम की रोशनी में वजाहत चाहती हूँ। पहली आयत बुक ऑफ मैथ्यू से है, जिसमें कहा गया कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। दूसरी यूहन्ना की किताब में है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इसलिए जो भी इस पर ईमान लाएगा वो नहीं मरेगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up 2 verses to quote, and I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3 verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The second is John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. Strike. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह सवाल सुना और फिर इस खातून से कहा कि आपका यह बयान दुरुस्त नहीं है। मैंने कभी कहा हो कि बाइबल में नहीं लिखा कि जीसस खुदा का बेटा नहीं। मैंने कहा कि बाइबल में कहीं भी कोई गैर वाज़े, गैर मुबहम और मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं कि जिसमें जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मेरी इबादत करो। यहाँ तक तो आपके सवाल का जवाब पूरा हो गया। लेकिन अगर आप समझती हैं कि जीसस को सन यानी बेटा कहकर पुकारा गया है और इस वजह से आप उनको सन ऑफ गॉड या गॉड समझती हैं, तो इस पर मैं आपको आप ही की किताब से वजाहत दे देता हूँ। बहुत से ईसाई समझते हैं कि सिर्फ सन ऑफ गॉड कह जाने से जीसस खुदा हो गए। तो बहन, बाइबल में तो हर एक को सन ऑफ गॉड कहा गया। हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इसराफील को सन ऑफ गॉड कहा गया। लगता है बहन आपने अपनी बाइबल को सही से पढ़ा नहीं। क्या आपका ये मतलब है कि ये सब भी नाउजुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं? रोमन की किताब में लिखा है क्योंकि वो लोग जो खुदा के हुक्म से चलते हैं खुदा के फर्जंद हैं।
اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں گا میں بھی خدا کا بیٹا کہلاؤں گا. اس طریقے سے جیزس خدا کے اس پیارے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کہیں کہ خدا کے بیٹے کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے، جیسے کہ رومیو کی کتاب میں بتایا گیا، وہ سب خدا کے حکم سے چل رہے ہیں، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو میں اس کو درست سمجھتا ہوں. عیسائی مشنری کہتے ہیں کہ جیزس کوئی عام بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے خدا کے لیے دنیا سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنا پیدا ہونے والا بیٹا بھیج دیا. جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. بہن، سادہ سا سوال ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ بیگاٹن کا مطلب کیا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، بیگاٹن کا مطلب یہ نہیں. آپ انگریزی اچھے سے بول لیتی ہیں، میں بھی انگریزی جانتا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. اس پر یہ خاتون بولی کہ آپ ایک عالم ہے اور میں ایک عام آدمی، مجھے اتنا مارجن تو دیں. یہ دلچسپ گفتگو ناظرین آپ بھی سنیے. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is mashallah very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Don't give metaphorical meaning. English. I'm not a scholar. You're not a scholar, but your English is very good. I'm a layman person, and but sister, your English is very. If I say you have begotten a son, what does it mean? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ بہن، بیگاٹن انگریزی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے شوہر سے جنسی تعلق قائم کیا اور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ جنسی فعل جانوروں کا کام ہے. میں اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے منسوب کر سکتا ہوں؟ میں کیسے یہ سمجھ سکتا ہوں نعوذ باللہ خدا نے کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا ہے؟ اگر آپ بائبل کی نظر ثانی شدہ معیاری ایڈیشن کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ لفظ نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کے اعلیٰ پائے کے علماء 32 اسکالرز نے جنہیں مختلف فرقوں کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے اس لفظ بیگاٹن کو بائبل سے نکال پھینکا ہے. انہوں نے لفظ کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے بائبل سے نکال دیا. نظر ثانی شدہ معیاری ورژن دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ہے، اور یہ ورژن مسلمانوں یا ہندوؤں نے نہیں بلکہ عیسائی اسکالرز نے تحریر کیا. تو جیسس بالکل ایسے ہی سن آف گاڈ ہیں جیسے حضرت آدم، حضرت یونس اور دیگر انبیاء کرام تھے. اس لیے یہ مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ جیسس نبی اور خدا کے رسول تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا، اب ہم اپنے کردار ایک دوسرے سے بدل لیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ ثابت کر دیں کہ بائبل میں یہ تحریر موجود ہے تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا. میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا، اب کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جس پر اس خاتون نے کہا کہ مجھے ابھی اور بہت سی چیزیں کلیئر کرنی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی تو اس نے پوچھا کہ مسلمان کیوں انبیاء کے لیے سن آف گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرتے؟ So now sister, thank you very much, Dr. sister, Zakir can we Naik. reverse the role now? Yes, I said definitely. I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Would you agree that Jesus is the prophet of God? I have still a few more things to clarify. You're most welcome, sister. Why do Muslims refrain from the statement Son of God? Why? Yes. If I answer the question, will you accept Islam? Fine, it's not a compulsion. I think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need believers. We do not need only Muslims by name. Yes, so we want Muslim by deed, so we want to become Muslim by deed, not by name, sister. Okay, coming to your question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں تو کیا اسلام قبول کر لیں گی؟ ایک خاتون بولی، میرے خیال میں دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، ہمیں مومنوں کی ضرورت ہے، ہمیں صرف نام کے مسلمانوں کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں، نام کی بجائے اعمال سے مسلمان بننا چاہیے. کہ اعمال سے مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر میری نے کوئی جواب نہ دیا اور مسکرا دی. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب شروع کیا اور بتایا کہ بہن، اگر آپ قرآن پڑھتی ہیں تو اللہ کے 99 صفات ہیں، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ عقل مند. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس نے اپنے لیے اب یعنی باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اب کا لفظ استعمال کیا تھا. تو اس دین کے ماننے والوں نے اس کا غلط مطلب لیا. مثال کے طور پر اگر میں کسی نوجوان سے کہوں کہ بیٹا تم نے اچھا سوال کیا ہے تو یہ چیز اس کے لیے نارمل ہوگی، مگر میں کہوں کہ میرے پیدا کیے ہوئے بیٹے تم نے اچھا سوال کیا تو یہ چیز اس کے لیے ناگوار ہوگی اور وہ تو مجھے مکہ مارے گا. سن ایک معصومانہ لفظ ہے، مگر بیگاٹن سن ہرگز معصوم نہیں ہے. اس لیے ہم مسلمان
सन ऑफ गॉड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुरान ने लफ्ज बाप को खुदा की सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। कोई ईसाई कभी आकर नहीं बताता कि आदम भी सन ऑफ गॉड है। वो इसलिए कि उनकी ब्रेन वॉशिंग ही ऐसे होती है कि जीसस ही सन ऑफ गॉड है। मैं यही कहता हूँ कि अगर ईसाई का मतलब वो शख्स है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है, हम मुसलमान खुद ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस का खतना किया गया, मुसलमान खतना कराते हैं। बाइबल कहती है शराब न पियो, ईसाई पीते हैं मगर मुसलमान नहीं पीते। बाइबल कहती है सूअर का गोश्त न खाओ, ईसाई खा रहे हैं मगर मुसलमान नहीं खाते। So if Christian means one who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I say that I am more Christian than the Christian themselves. If you become a Muslim, you are a more better practicing Christian than the so-called namesake Christians. इस खातून ने कहा कि मेरे बार बार सवाल करने का मकसद यह है कि मुझे मालूम हो कि मैं जिस चीज की पैरवी करती हूँ वो सही है। मैं आपको झुटला नहीं रही या आपकी तौहीन नहीं कर रही। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि शुक्रिया बहन, मुझे भी कोई मसला नहीं, आपकी नीयत अच्छी है, आप सवाल कर सकती हैं। आपको अभी इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इस्लाम तभी कबूल करना चाहिए जब आप इसको हक मान ले। कुरान कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं। कयामत में सिर्फ मैं सुरखरू हो जाऊंगा कि मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिया था। उस खातून ने कहा कि मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कोई मुसलमान खुद को ईसाई क्यों कहेगा, ये मेरी सोच से बाहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि बहन, मैंने कहा था कि अगर ईसाई होने का मतलब जीसस की तालीमात पर अमल करना है तो इस हवाले से हम मुसलमान फिर ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। और ये बयान मैंने इसलिए दिया क्योंकि हम जीसस से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनकी इबादत नहीं करते, क्योंकि हम मुसलमान जीसस को खुदा का बरगजीदा बंदा और पैगंबर समझते हैं। हमारे ईमान है कि खुदा सिर्फ एक है, कोई दूसरा नहीं। जीसस न खुदा है न खुदा के बेटे, बल्कि वो खुदा के पैगंबर है। अगर अल्लाह ताला ने जीसस की इबादत करने का कहा होता तो मुसलमान भी करते हैं, मगर इबादत सिर्फ एक खुदा की जायज है और किसी की नहीं। ये जवाब सुनकर वो खातून शुक्रिया अदा करते हुए माइक से हट गई। हमारी दुआ है कि मेरी नामी इस खातून को खुदा सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हिदायत दे। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर दीजिए और बेल का बटन भी दबा दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ईसाई लड़की का सवाल भी थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प जवाब भी। लड़की का सवाल ये सीगा कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जड़े ने वो तौबा नौज़ बिल्ला अल्लाह दे बेटे ने, सन ऑफ गॉड वो कह रहे सीगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जहानत देखो ने बड़े ही प्यारे अंदाज नाल उन्होंने दे सवाल का जड़ा जवाब दिता और बड़े तहम्मुल नाल भी, और उन्होंने इस्लाम की दावत भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैनू हले और मेरे मजीद सवाल ने ते इस करके ते साडी दुआ वा वो भैन जिहड़ी हैगी आ राहे हक नूं पहचान के तो जी इस्लाम कबूल कर लवे। ते अज वाली वीडियो के बारे तुहाडी की राय है तुसीं कमेंट सेक्शन विच लाजमी दसना। ते आखिर दे विच फिर तुहाडे अगे बेनती है जे तुसीं हले तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कीता, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना ते बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो दा नोटिफिकेशन सबसे पहले तुहाडे को पहुंच जावे। ते मिलने अगली वीडियो दे विच दुआ दे भरा नूं इजाजत। अल्लाह हाफिज। रब रख।